श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव आज आम चैतन्य भागवत तेबे आरंभ करुचे तेणु एठू जे जेतबळे महाप्रभु गोटे अलौकिक लीला करती समस्त अलक्ष्य कौन से अलक्ष्य ना जेतबळे घरे केही नथिबे से घरर समस्त जिनिस को इतस्तत फोपाड़ी दियंती क्षीर ढली जाइथिबो घृत ढली जाइथिबो जिनिस गुड़िक एपट सेपट हो पड़िथिबो अपेक्षात्र हो पड़िथिबो आउ जेतबळे माता आसी देखंती जे निमाई से भली जेमती माता शुआइथिबे सेमती शुइथिबे ठीक सुना पिला भलिया सई पड़िथिबे ए सब कृत्य करी करी तबे घरे देखे सर्वद्रव्य गड़ा गड़ी जाए केफेली सर्वगृहे धान्य चालू मृग भांडेर सहित देखे भांगा दधी दुग्ध सब जिनस खाली भांग भंगी फोपड़ा फोपड़ी करते सबे 4 मासेर बालक आछे घरे केफेली लोहेन के बुझीते ना पारे सर्व परिजन आसी मिलिल तो थाय मनुष्यर चिन्ह मात्र केह नाही पाय केवल दानव आया छिलो घरे घरे रक्षा लागी शिशुरे नारी लंघिबारे शिशु लंघिबारे ना पाइया क्रोध मने अपचय करी पलाइल निज स्थाने लोकमान समस्ते कहती कही कही अदृष्ट शक्ति आसीथिले आउ से माने ए भली किछि करिसंती शिशुर किछि अनिष्ट करिया पई से माने आस्थिले किंतु तार किछि करि पारलेनी तेणु ए भली सब घरर द्रव्य गुड़िक इतस्तत फोपड़ा फोपड़ी करी चली जाइछंती मिश्र जगन्नाथ देखी चिते बड़ धंद दैबे न जानी किछु ना बोलिल मंद दबे अपचय देखी दुई जन चाहे बालके देखिया कोन दुख नाही रहे अरे गोटे नुह दीटा नुह 10-10टा पिला चली जीवा पर गोटे मात्र पिला निमाई आसी तेणु ये हूँ समस्त दुख मध्यरे एक सुखर गोटे सहारा गोटे सुखर गोटे सहारा रूपे से आसिचंती तेणु जेते जहा किछि हेले मध्य महाप्रभु को मुख को चाहिए जगन्नाथ मिश्र तू निहुई रुहंती यही मत प्रतिदिने करे न कौतुक नाम करे नर काल होइला सम्मुख नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान सर्वबंधु गणे रहिल उपस्थान मिलिला अवस्तर आसी पतिव्रता गण मिलिला विस्तर आसी पतिव्रता गण लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण नाम थुईबारे सबे करिल न विचार श्री गण बोलो एक अन्य बोले यार अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई शेषे जे जन्मिल तार नाम से निमाई बोले न विद्वान सब करिया विचार यही नाम योग्य होय थुईते ताहार गोटे नुह दीटा नुह 10-10टा पिला यह धाम त्याग करिया परे ए गोटे पिला है तेणु प्रायतः समस्ते गोटे अच्छव नामटे दियंती अच्छव नामटे दियंती आपण मानकर कहार हेई थाई पारे आमर भी से भलिया ना आमर 4-4टा भाई भौणी जीवा परे शेष रे आमर जहा जन्म हला जोटा कि आमर आशार बाहर थिलु तेणु से भली गोटे नाटे पितामाता प्रदान करिसंती अद्यावधि समस्ते गाँव रे से ना रे डाकुचंती अच्छव नाम अच्छा वर्तमान ये नारीगण को ना कथा अनुसार पुअर ना हला निमाई
बोले न विद्वान सब करिया विचार एक नाम योग्य होय तुई तैयार। ये शिशुर जन्मिले मात्र सर्व देशे देशे ये शिशु जन्मिले मात्र सर्व देशे देशे दुर्भिक्ष बुझिल वृष्टि पाइल कृषके जगत हईल सुत इहा न जनमे पूर्वे जन पृथ्वी धरिला नारायण। जेतेबेले पृथ्वी कोठी ହେଇଥିଲା रसा तल गता ହେଇଥିଲା ସେତିବେଳେ भगवान याकु धारण करथिले। तेणु जेहेतु भगवान एभली अनेक ब्रह्मांडर रचयिता तेणु ये पृथ्वी रे जहा किछि अरिष्ट हुए ताहा भगवान कृपारु घुटी जाए। तेणु से अरिष्ट मध्य बन्या बात्या दुर्भिक्ष इत्यादि इत्यादि अंतर्भुक्त। अतएव इहान श्री विश्वम्भर नाम कुलदीप कुष्ठित लिखिल इहान। तेणु रुक्ष नाम हो गला विश्वम्भर। बड़ भाई ना कौन थिला? हरे कृष्ण। तांका बड़ भाई ना कौन थिला? विश्वरूप। 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 निमाई जे बोलिले ना पतिव्रता गण से नाम द्वितीय डाकिवे सर्वजन। सर्व शुभक्षण नाम करण समय गीता भागवत वेद ब्राह्मणे पढ़े देव नर गणे करे एकत्र मंगल हरिध्वनि शंख घंटा बाजये सकल। तेणु देवगण मध्य सेठी मनुष्य रूप धरी उपस्थित होइतिले। तेणु देवगण मनुष्यगण समस्ते एकत्र मंगल हरिध्वान करुथिले। हरिध्वनि शंख घंटा बाजये सकल देव नर गणे करे एकत्र मंगल। ध्यान बुद्धि खड़ी खई खड़ी खई कड़ी स्वर्ण रजतादि जत धरिवार निमित्त सर्व कोइला उपनीत। जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वम्भर जहा चिते लय ताहा धर सत्व। तेणु छोट पिला मानू कई पैसा धरती कई बही धरती से जोटा धरती जानवे जे तांकर लक्षणटा से भली हम। कई कई पैसा धरेले पैसा भी जाबुड़ी धरती। तेणु ये महाप्रभु कौन धरले? सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिले नालिंगन। पतिव्रता गणे जय देह चारि भीत सबई बोले न बड़ हईबे पंडित। हाँ पतिव्रता स्त्री लोक मान थे। हाँ 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 ये जाने पंडित हेबे केह बोले शिशु बड़ हईबे वैष्णव अल्पे सर्वशास्त्र जानिबे अनुभव। जेति के आसिया प्रभु चान विश्वम्भर आनंद संचित है तार कलेबर। महाप्रभु जो आड़ को मुह कर चाहिए हसी दियंती तार शरीर आनंद रे पुलकित हो जाए। के करो ए कोले से एड़ते ना जाने देवर दुर्लभ कोले करे नारी गणे। प्रभु देई कांदे से क्षणे नारी गण हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन। जेतबेले महाप्रभु क्रंदन करती नारी गण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। सुनिया नाचे न प्रभु कोलेरा ऊपर विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। निरावधि सवार वदने हरि नाम चले बोला ये न प्रभु हे न इच्छा तान इच्छा बिना कौन कर्म सिद्धि नए वेद शास्त्र भागवत यही तत्व कहे। हरे कृष्ण। आज सकाଳେ आमे पढ़ुले प्रपात भावार्थरे कौन कहले? ब्रह्मा कहउचंती जे आपणकर बिना इंगितरे घास पत्रटिए मध्य हली पारिबो नाही। कारण घासर हलिबा शक्ति आपण घास को हलैबा शक्ति मध्य आपण।
ହଉ ଦିନେ ଦିନେ ବାଢେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସଚିନନ୍ଦନ ଏଇ ମତେ କରାଇଆ ନିଜ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁର ଧର୍ମ କେବଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ଛଳରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଛଳରେ କଣ କରୁଛେ, ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରୁଛେ, ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅମେଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇସ୍କନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି, କଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ଜନ୍ମ ଦିବସ, ଏଭଳି ତିଥି ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପାଠ କରନ୍ତୁ କିଏ? प्रणाम। तो माता जी प्रणाम। जनुगति चले प्रभु परम सुंदर, कटिते किणी बाजे अति मनोहर, परम निर्भय सर्व अंगन बिहरे, किबा अग्नि सर्प जहा देखे ताई धरे। एक दिन एक सर्प बाड़ीते बेड़ाए, धरिले न सर्पे प्रभु बालक लीलाय। कुंडली करिया सर्प रहिल बेड़िया, ठाकुर थाकिला तार ऊपरे सुइया। आथे व्यथे सर्व देखी हाय हाय करे, छुइया हासे न प्रभु सर्पेर ऊपरे। गरुड़ गरुड़ बलि डाके सर्व जना, पिता माता आदि भये करए क्रंदन। चलिला अनंत सुनी सबार क्रंदन, पुनः धरी बारे जान श्री सची नंदन। धरिया आनिया सबे करिले न कोले, चिरजीवी हय करी नारी गण बोले। केह रक्षा बांधे केह पड़े स्वस्ति बाणी, अंगे केह देय विष्णु पादोदक आनी। केह बोले बाले केर पुनः जन्म हैल, के बोले जाति सर्पतेई ना लंघिल। हासे प्रभु गौरचंद्र सबारे चाहिया, पुनः पुनः जाय सबे आने न धरिया। भक्ति करी जे सब वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे ना करे लंघने। एई मत दिने दिने श्री सची नंदन, हाचिया करे प्रभु अंगने भ्रमण। जिनिया कंदर्प कोटि सर्वांगरे रूप, चांदेर लागए साध देखिते से मुख। सुबलित मस्तके जा चर भाल केश, कमल नयन जेन गोपालेर बेश। आजानु लंबित भुज अरुणाधर, सकल लक्षण युक्त वक्ष परिषद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेबे महाप्रभुଙ୍କର जो पिला बेलर बाचाला में टिके बढ़ला, से कौन परम निर्भय सर्व अंगने बिहरे, किबा अग्नि सर्प जहा देखे ताई धरे।
ନିଆଁ ଚୁଲି ଭିତରେ ହାତ ଭରି କରନ୍ତି, ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଏକ ସର୍ପ ଆସିଲା, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଚେକା ବାନ୍ଧିକି ରହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଶୋଇଲେ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଦେଖିକରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହାୟ 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 ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଗରୁଡ଼ ଗରୁଡ଼ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କଲେ। ଏସବୁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ସର୍ପ ଚାଲିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନଃ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କେହି କେହି କହିଲେ ଯେ ଇଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଏ ରକ୍ଷା କବଚ ବାନ୍ଧେ, କିଏ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଣୀ ପାଠ କରେ, କିଏ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କଲେ, ଆଉ କେହି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୁକ ଆଣିକି ଶରୀରରେ ବଳିଦେଲେ। କେହ ବୋଲେ ବାଳକର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହଇଲ, କେହ ବୋଲେ ଜାତି ସରପ ତେହି ନା ଲଙ୍ଗିଲ। କେହ ବୋଲେ ଜାତି ସର୍ପ, ସର୍ପ ଜାତି ବୋଲେ କଣ? ତେହି ନା ଲଙ୍ଘିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗୌରଲୀଳା କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ କରିବେ। ପୁଣି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ହସ୍ତ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର। ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଷାଣ୍ଡ ଦଳନ ବାନା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ର ଆୟୋଜନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଦେଖିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାୟ ସବେ ଆନେ ଆନେ ନ ଧରିଆ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ବାଚାଳାମୀ ବଢିଲା। ଏଇ ମତ ଦିନେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିନନ୍ଦନ ହଟିଆ କରେ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗନେ ଭ୍ରମଣ, ଜାନିଆ କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି ସର୍ବାଙ୍ଗେର ରୂପ, ଚାନ୍ଦେର ଲାଗେ ସାଧ ଦେଖିତେ ସେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୋଭା ଆଗରେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମସ୍ତକର ଏଇ ଯୋଉ କେଶ ସଜା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ଏ ବେଶ କେଶ ସଜା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ଭୁଜ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତାଙ୍କର ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ଜାନୁ ତଳକୁ ଆଉ ଲମ୍ବିଯାଏ। ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ଭୁଜ ଅରୁଣ ଅଧର ସକଳ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ବକ୍ଷ ପରିସର। କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ କେତେଟା ଅଙ୍ଗର ବିସ୍ତାର, କେତେଟା କ୍ଷୀଣ, ଆଉ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର 32ଟା ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସହଜେ ଅରୁଣ ଗୌର ଦେହ ମନୋହର, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗୁଲି କର ଚରଣ ସୁନ୍ଦର, ବାଳକ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭୁ ଯବେ ଚଲି ଯାଏ, ରକ୍ତ ପଡେ ହେନ ଦେଖି ମାଏ ତ୍ରାସ ପାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପଡେ। ରକ୍ତ ପଡେନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମର ଯୋଉ କେଶର ତାହା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଯାଏ। କୋଉଠି ନା ମାଟିରେ। ଦେଖି ସଚି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଇ ବିସ୍ମିତ, ନିର୍ଧନ ତଥାପି ଦୁହେଁ ମହା ଆନନ୍ଦିତ। କାଣା କାଣି करे ଦୁହେଁ ନିର୍ଜନେ ବସିଆ, କାଣା କାଣି करे ଦୁହେଁ ନିର୍ଜନେ ବସିଆ, କୋନ ମହାପୁରୁଷ ବା ଜନ୍ମିଲା ଆସିଆ, ହେନ ବୁଝି ସଂସାର ଦୁଃଖେ ରହିଲ ଅନ୍ତ, ଜନ୍ମିଲା ଆମର ଘରେ ହେନ ଗୁଣବନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଭଳି ସମର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଘର ଭିତରେ ପଡେ। ନିରବଧି ନାଚେ ହାସେ ଶୁନି ହରି ଧ୍ୱନି, ତାବତ କ୍ରନ୍ଦନ करे ପ୍ରବୋଧ ନା ମାନେ। ये मन शिशुर रीति कभु नाही जानी, निरवधि नाचे हासे ଶୁନି ହରି ଧ୍ୱନି, ତାବତ କ୍ରନ୍ଦନ करे ପ୍ରବୋଧ ନା ମାନେ, ବଡ ହରି କରି ହରିଧ୍ୱନି ଯାବତ ନ ଶୁଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଥୟ ଧରନ୍ତି, ନଚେତ ତାଙ୍କର ବାଚାଳାମୀ ସେଇଭଳି ଚାଲୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 88 କେହି ପାଠ କରନ୍ତୁ। 88 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। पाठ करନ୍ତୁ माताजी। अपेक्षा उषा काल हरिले आज्ञा
उषा वाला हाँ भाई। हईले गते कारी कण बाजी विलास करे संकीर्तन हरि बोले श्री गणे देर पर तारी नाचे रंगर बा लता कुतूहली गड़ा गड़ी जाय प्रभु झूलाय धूसर उठी हासे जननी रे कोलेर ऊपर हेन अंग भंगी करी नाचे गौर चंद्र देखिया सबार भय अतुल आनंद हेन मते शिशु भावे हरि संकीर्तन परायण प्रभु लाजी बुझे कोन धन निरवधि धाय प्रभु की घरे बाहिरे परम चंचल के धरित न पारे एक स्पर बाहिर बाहिरे प्रभु जाय कई कला संदेश दे देखे तथा तय देखिया प्रभुर रूप परम मोहन जे जने न बिने से देय तथा क्षणे सबई संदेश कला देयन प्रभु रे पाइया संतोष प्रभु आई से न घरे जे सकल स्त्री गणे गायन हरि नाम सबारे आनी सब करे न प्रदान बालकेर बुद्धि देखी हासे सर्वजन हाथे चाली दिया हरि बोले अनुक्षण कि बाहाने कि बिहाने कि मध्याह्ने कि राति सन्ध्याय निरवधि बारीर बाहिरे प्रभु गायो प्रभु जाय निकटे सब सहे जत प्रभु वर्ग घरे प्रतिदिन कौतके आपुने चोरी करे कार घरे दुग्ध पिए कार भात खाय हांडी भांगे जार घरे किछु नहीं पाय जार घरे शिशु थाके ताहारे कांदाय केहे देखिले ई मात्रा उठिया पलाय देव जोगे जदि के हो पारे धरी बारे तबे तार पाए धरी करे परिहारे बईर छाड़ हो मोरे न आसिब आर जदि चोरी करो दोहाई तोमार देखिया शिशुर बुद्धि सबे विस्मित दृष्ट न हे के सबे करे न पीड़ित निज पुत्र निज पुत्र हईते सबे स्नेह करे दर्शन मात्रे सर्व चित्त वृत्ति हरे यही मत रंग करे वैकुंठर राय स्थिर नुहे कहीं बुलाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब महाप्रभु की भली भावे बाचलामी करुले से जिनस एठी विश्व वृंदावन दास ठाकुर एठी उल्लेख करिसंती से का घरे कौन पसंदी का बाड़ी अर्थात कार घरे पसंदी कार दुग्ध पी दियंती कार भात खाई दियंती कार हांडी भांगी दियंती को शोइबा शिशु को उठेई दियंती हाँ कार बंधा बाछुरी को खोली दियंती ये भली तांकर काम चलला एई एबईर छाड़ हो मोरे आउ ना हाँ कहीं जेतेबेले जदि कहीं धरी पकांती से तांको विनीत भाव में कहती एई थरक मते छाड़ी दियो मु आउ आसीबी नाही देखिया शिशुर बुद्धि सबई विस्मित रुष्ट न हे के सबे करे न पीरत तेणु महाप्रभुंकर बुद्धि महाप्रभुंकर रूप लावण्य ये सबू आउ जो गुरु गंभीर कोमल स्वर ये कथा श्रवण करी समस्ते सब किछ भूली जाती जार जहा नष्ट कर भूली जाती तेणु निज पुत्र हईते सबे स्नेह करे निज पुत्र भली समस्ते स्नेह करती दर्शन मात्रे सर्व चित्तवृत्ति हरण कर दियंती महाप्रभु यही मत रंग करे वैकुंठेर राय स्थिर नहे एक ठाई बुलये सदाय सदा बेले से यही भली भाव रे बुलुथिले आमर गोटे नाई ढेग अवश्य यहाँ महाप्रभु प्रति प्रযোज्य नुहे तेणु जार घरे कहीं नथिबे सी तार से बुलुथब कौन खाइला कि न खाइला कौन है कहीं आउ चिंता करने को कहीं नथिबे तेणु महाप्रभुर ये बाचालामी सी नदिया नगर जाक ये बुलिकी आगरे पशिकी जहाँ गोटे किसी गोटे नखरामी करुवे
ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍। ଏକ ଦିନ ପ୍ରଭୁରେ ଦେଖିଆ ଦୁଇ ଚୋରେ, ଯୁକ୍ତି କରେ କାରେ ଶିଶୁ ବେଢାୟ ନଗରେ। ପ୍ରଭୁର ସିଅଙ୍ଗ ଦେଖି ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ହରିବାରେ ଦୁଇ ଚୋରେ ଚିନ୍ତେ ପରକାର। ବାପ ବାପ ବୋଲି ଏକ ଚୋରେ ଲୈଲା କଲେ, ଏତେ କ୍ଷଣ কোথা ছিলে আরো চোর বলে। ঝট ঘরে আই সবা বলে দুই চোরে, আসিয়া বলে না প্রভু চলো যাই ঘরে। আথে ব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়, লোকে বলে যার শিশু সেই লই যায়। অর্বুদ অর্বুদ লোক কে বাকারে চিনে, মহাতুষ্ট চোরল কার দর্শনে। কেহ মনে ভাব মুই নিমু তাড় বালা, এই মতে দুই চোরে খায় মন কলা। দুই চোর চলি যায় নিজ মর্ম স্থানে, স্কন্দের উপরে হাসি জান ভগবানে। এক জন প্রভুরে দেহ দেয় করে, আর জনে বলে আইলাম ঘরে। এই মত ভান্ডিয়া নেক দূরে যায়, হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেঢ়ায়। কেহ কেহ বলে আইস বিশ্বম্বর, কেহ ডাকে নিমাইক রিয়া উচ্চ স্বর। পরম ব্যাকুল হইলেন সর্বজন, জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন। সর্ব সবে সর্বভাবে লইলা গোবিন্দ শরণ, প্রভু যায় চোর আপনা ভবন। বৈষ্ণবী মায়ার চোর পথ নহি চিনে, জগন্নাথ ঘরে আইল নিজ ঘর জ্ঞানে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ଦୁଇ ଚୋର ଏକଦା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପ୍ତଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଲୋକମାନେ, ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଡାକୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଶ୍ୱମ୍ଭର, କେହି ଡାକୁଛନ୍ତି ନିମାଇ ନିମାଇ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଇଏ ଚୋର ଦିଟାର ଜ୍ଞାନ ଭୁଲେଇ ପୁନର୍ବାର ମର୍ମ ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବାଡିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ତାପରେ କଣ ହେଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। प्रवचन माता जी पाठ पढ़ुनाहांती। हरे कृष्ण धन्यवाद। चोर देखे आइला निज मर्म स्थाने, अलंकार हरिते सावधाने। चोर बोले नाम बाप आइला घर, प्रभु बोले हय हय नाम सत्वरम। जेखाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ,
বিষাদ ভাবে না সবে মাথে দিয়া হাত মায়া মুগ্ধ চোর ঠাকুর রে 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 সেই স্থানে স্কন্দ হইতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে নামিলে মাত্র প্রভু গেল পিতৃ কোলে মহানন্দ করি সবে হরি হরি বলে সবার হইল অনির্বচনীয় রঙ্গ প্রাণ আসি দেহর ইল যেন সাঙ্গ আপনার ঘর নেহ নহে দেখে দুই চোরে কোথা সে আছে কিছু চিনিতে ন পারে গন্ডগোলে কে বাকারে অবধান করে চারিদিকে চাহি চোর পলাইলা ডরে পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে চোর বলে ভেল কিবা দিল কোন জনে চণ্ডী রাখিলেন আজি বলে দুই চোরে সুস্থ হইয়া দুই চোর কোলাকুলি কোলাকুলি করে পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলে উত্থান। হরে কৃষ্ণ। ଏତିକି ନା ହରେ ସବୁ କୃଷ୍ଣ। ପଢିଛି? ଦୁଇ ଚୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାରେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଆରେ ଆମେ ତ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ହେରି, ଆମକୁ ଆଜି କଣ ଚଣ୍ଡୀ ଭଣ୍ଡି ଦେଲେ କି? ହଁ, ଯାହା ହଉ ଆମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେଇନି, ଆମେ ଆଜି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ କିଛି ବିପଦରେ ପଡିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଲାଗିଲା କି, କେହି କିଛି ଗୋଟେ ଭେଳିକି କରିଦେଲା କି ଆମକୁ, ଭଣ୍ଡି ଦେଲା କି? ଏଇଭଳି ଭାବିକି ଦୁଇ ଚୋର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଘରକୁ ନିଜ ଘର ଭାବି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ନିଜ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରକୁ ନବା ବାଟରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଭୁଲିକି ବାଟ ଭୁଲି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ଏଇଠୁ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୟରେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ହରି ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପରମ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁଇ ଚୋର ମନି ଗଣେ ଚୋର বলে ভেল কিবা দিল কোন জনে চণ্ডী রাখিলেন আজি বলে দুই চোরে সুস্থ হইয়া দুই চোর কোলাকুলি কলে পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থাନ। ହନୁମାନ ଯେଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବସାଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଆଜି ଏ ଦୁଇ ଚୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆରୋହଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚୋର ମାନେ ଧନ୍ୟ 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 ହୋଇଗଲେ। ଏଥା ସର୍ବଗଣେ ମନେ করে ন বিচার কে আনিল দেহ বস্ত্র শিরে বান্ধি তার কেহ বলে দেখিলাম লোক দুই জন শিশু থুই কোন দিকে କରିଲା ଗମନ। ଆରେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ। କେହି କେହି ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କଣ ଆଣିକି ଆକୁ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। আমি আনিয়া জন নাহি বলে
अद्भुत देखिया सबे पढ़िले न भोले सर्वे जिज्ञासे न बाप कहतनी माई के तुम्हारे अनिल पा इया कोन ठाई अरे तू हजि जाइथलु निमाई तोते किए एठी आनला बाप टिके कह केतमा प्रभु बोले आमी গিয়াছিনু গঙ্গা তীরে পথ হরাইয়ামি বেড়াই নগরে তবে দুইজন আমা কোলতে করিয়া কোহন পথে এইখানে থইল আনিয়া ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପଥ ଜାଣି ପାରିଲେନି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଥିଲି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମତେ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ তবে দুইজন আমা কোলতে করিয়া কোন পথে এইখানে থইল আনিয়া সবে বলে মিথ্যা কহু নহে শাস্ত্র বাণী দৈবে রাখে শিশু বৃদ্ধ অনাথ আপনি सबे बोले मिथ्या कहू नहे शास्त्र वाणी ये जो कथाटा कहउछन माई एटा ठीक नुहे दैवे राखे शिशु वृद्ध अनाथ आपनी हाँ आपण अर्थात आपण महापुरुष अर्थात भगवान तेणु आपण काहाकू ना शिशु वृद्ध अनाथ असहाय जनकु तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर এই মত বিচার করে ন সর্বজন विष्णु माया मोहे केह तत्व नहीं जाने এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায় কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায় এই বৈকুণ্ঠর রায় বৈকুণ্ঠ চূড়ামণি ଆସିକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ এই ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି हाँ ତେଣୁ ସିଏ ନ ଜାଣିଲେ କିଏ ଜାଣିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ वेद गोप्य এই সব আখ্যান যেই শুনে তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্য চরণে ଏହା ହେଉଛି ବେଦ ଗୁପ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଭଗବାନ କୃପା ନ କରିବେ କେହି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ଜାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ତଛୁ পদ যুগে গান বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান वंदे चैतन्य देवंतम वंदे चैतन्य देवतम तेणु महाप्रभुंकर कृपा नहले ये सबू जो माधुर्य अमृत लीला महाप्रभुंकर गोलक वैभव लीला ये कहीं जानी पारिबे नाही वंदे श्री चैतन्य प्रसादेन तदुर्पश्य विनिर्णय बालपिकुरुते शास्त्र दृष्टा ब्रजविलासिन बालपिकुरुते शास्त्र महाप्रभु जदि कृपा करिवे तबे छोटिया पिलाटिए मध्य तत्व कथा कहिबे एभली कृपा काहा करथिले ब्रजविलासिनी मानकु सेमाने को पाठशाठ पढ़ले ना शास्त्र अध्ययन करथिले किंतु सेमाने शास्त्र ज्ञान रे पारंगम थिले दृष्टा ब्रजविलासिन ब्रजविलासिनी माने महाप्रभुंकर भगवान को कृपार दृष्टांत अटंती हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण एथिरे तो